हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करबा +3 सेकेंड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर 3 रो यूनिट 3 आज आलोचनार विषय वस्तु होची यूनिट 3 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर एठारे माने आलोचना करबा। वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व जो माने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनाहंती सब्सक्राइब करनियंतु बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल रे आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मानक निकट रे पहुंची पारिबो। वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करिके देखिबे आज आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो पूर्वर अनेक गुड़िए वीडियो अपलोड हो अच्छी तो आपण मैंने चैनल टी प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। तो यूनिट 3 रो विषय वस्तुटी कौन अटे? यूनिट 3 रो विषय वस्तुटी होची प्रारंभिक मध्ययुगीय भारत ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी ठारू ख्रीष्टीय 750 मध्य टुवर्ड्स इयरली मेडिवल्स इंडिया 4th century AD to 750 AD। तो प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2 किंबा 3टी वाक्य रे लिख। तो प्रत्येक प्रश्न दि जाए तो सही प्रश्नर उत्तर 2टी किंबा 3टी वाक्य रे उत्तर प्रदान करिया निमंते एठारे कुहा जाय अछि। प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। प्रथम प्रश्न हैला गुप्त युगर आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कहा उपरे निर्भरशील थिला? से समय लोकमानंकर मुख्य जीविका कौन थिला? तो प्रथम प्रश्नटी एठारे मन कौन देखुचे गुप्त युगर आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः कहा उपरे निर्भर थिला वो से समय लोकमानंकर मुख्य जीविका कौन थिला? गुप्त युगर आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः क्यों उपरे निर्भर थिला ना कृषि उपरे निर्भरशील थिला। से समय लोकमानंकर मुख्य जीविका मध्य कौन थिला ना कृषि ही थिला। 2 नंबर प्रश्न है नगर गुड़िकर पतन जोगु किपरि गुप्त युगरे कृषिर संप्रसारण घटिथिला? गुप्त राजत्व बेलू नगर गुड़िकर पतन प्रक्रिया आरंभ हो जाइथिला। तो गुप्त राजत्व बेलू जो समय गुप्त राजत्व बा राजनीति आरंभ होता से समय ठारू कौन होता ना गुप्त युगर से समय ठारू नगर गुड़िकर पतन प्रक्रियाटी कौन हो आरंभ हो जाता। फल नगर में बसवास करुवा कुशली कारीगर माने ग्रामाभिमुखी होई कृषि को जीविका रूपे ग्रहण करुथिले। गुप्त राजत्व बेले नगर गुड़िकर पतन प्रक्रिया आरंभ होगा फल कौन कले ना नगर में बसवास करुवा कुशली कारीगर माने ग्रामाभिमुखी होई कृषि कार्य को निजर जीविका रूपे ग्रहण करनेले। विशेषतः सेमानक द्वारा प्रयोग करा जायथिबा वैषयिक ज्ञान कौशल द्वारा कृषिर द्रुत विकास घटिथिला। तो विशेषतः कौन होइतिला ना सेमानक द्वारा प्रयोग करा जायथिबा वैषयिक ज्ञान कौशल माध्यम कौन करा जायथिला कृषिर द्रुत विकास घटिथिला। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे कृषिर संप्रसारण रे भूमिदानर प्रभाव किपरि परिलक्षित होइथिला? गुप्त राजत्व रे बौद्ध व जैन मठ गुड़िक दान सूत्र रे अणकृषि भूमि प्रदान करा जायथिला। तो गुप्त राजत्व समय कौन कर जायथिला ना बौद्ध एवं जैन मठ गुड़िक दान करा जाय अणकृषि भूमि प्रदान करा जायथिला। दान सूत्र रे अणकृषि भूमि को कौन कर जायथिला ना प्रदान करा जायथिला। मात्र परवर्ती समय सेगुड़ी को चाषोपयोगी जमी रे रूपांतरित करने द्वारा कृषिर संप्रसारण घटिथिला। परवर्ती समय कौन होइथिला ना परवर्ती समय सेगुड़ी को चाष उपयोगी जमी रे रूपांतरित करने द्वारा कृषिर संप्रसारण घटिथिला। 4 नंबर प्रश्न कौन अटे गुप्त युगरे भूमि माप किपरि होउथला? तो गुप्त समय जो भूमि गुड़िक माप करा जाउथला किभଳି भाବରେ करा जाउथला वर्तमान देखिबा। भूमि माप संबंध में ताम्र शासन गुड़िक गुरुत्वपूर्ण विवरणी प्रदान करथांती। तो भूमि माप संबंध में ताम्र शासन पत्र रे कौन करा जायछि ना गुरुत्वपूर्ण विवरणी गुड़िक प्रदान करा जायछि। मैत्रक अनुशासन रे कहा जायछि जे प्रमात्री नामक अधिकारी जमी माप करथिले। तो मैत्रक अनुशासन रे कहा जायछि कौन कहा जायछि ना प्रमात्री नामक अधिकारी कौन करथिले ना जमी रो माप करथिले। बंगलारू संग्रहित अभिलेख गुड़िक अक्षय बाप द्रोण बाप कुलिया बाप व पाटक आदि शब्द रे जमीर आकार दर्शा जायछि। तो बंगलार संग्रहित अभिलेख गुड़िक केउं केउं शब्द जमी रे
ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଅକ୍ଷବାପ, ଦ୍ରୋଣବାପ, କୁଲିଆ ବାପ ଓ ପାଟକ ଆଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଜମିର ଆକାରରେ ଦର୍ଶା ଯାଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜମି ମାପର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକକ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଜମି ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପକରଣ ବା ଏକକ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ କିପରି ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା? ତ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଜଳସେଚନ ନିମନ୍ତେ? ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ସେହି ସମୟର ତାମ୍ରପଟ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚୁର ତଡ଼ାଗ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖାତ, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟର ତାମ୍ରପଟ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ତଡ଼ାଗ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଖାତ, ନଦୀବନ୍ଧ ଆଦି ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ବା କରନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବାକାଟକ ବଂଶର ନନ୍ଦୀବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥ୍ୱୀସେନ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବାକାଟକ ବଂଶର ନନ୍ଦୀବର୍ଦ୍ଧନ ଶାଖାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥ୍ୱୀସେନ ପୃଥିବୀ ସମୁଦ୍ର ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ସେତୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଖନନ ପାଇଁ କଦମ୍ବ ରାଜ କାକୁଷ୍ଟ ବର୍ମନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଅଛି। ତ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖନନ ପାଇଁ କାହାକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ନା କଦମ୍ବ ରାଜା କାକୁଷ୍ଟ ବର୍ମନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ସ୍କନ୍ଦଗୁପ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ଜୀର୍ଣ୍ଣୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କାହିଁକି ଭୂମିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଭୂମିଦାନ କରାଯିବାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକମାନେ ଭୂମିଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ତ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସନମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଭୂମିଦାନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଭୂମିଦାନ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଭୂମିଦାନ କରି ରାଜା ତଥା ଶାସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୂମିଦାନ କରିବାର କାରଣଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଭୂମିଦାନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଭୂମିଦାନ କରି ରାଜା ତଥା ଶାସକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବାକାଟକ ଶାସକମାନଙ୍କର ଭୂମିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ବାକାଟକ ଶାସନମାନଙ୍କର ଭୂମିଦାନ କି ରୂପରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ବାକାଟକ ଶାସକମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୂମିଦାତା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାକାଟକ ଶାସକମାନେ ଭୂମିଦାନରେ ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ବାକାଟକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ବା ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। ତ ବାକାଟକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ବା ଗ୍ରାମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଭୂମି ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ନା ଭୂମିଦାନ ସମୟରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୂମିଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭୂମି ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମ ଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନଥିଲା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା? ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବହୁବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ତ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବହୁବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅତି ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। ପୁରୋହିତ ସମୁଦାୟର ଥିଲା 6ଟି କର୍ମ। ତ
तो पुरोहित मानकर विशेष रूप से केतोटी कर्म रही ना 6 गोटी कर्म रही से गुड़िक हूँ यजन जाजन यज्ञ अध्यापना दान व प्रतिग्रहण। तो यही भाव में पुरोहित समुदायर 6 गोटी कर्म रोला। ब्राह्मण मान अभिलेख में बेस प्रशंसा करा जाउथला। अभिलेख क्षेत्र में ब्राह्मण मान कौन करा ना बेस प्रशंसा करा जाउथला। 9 नंबर प्रश्नटी कौन गोटे देखिबा। दान सूत्र रे अग्रहार लाभ करिया परे ब्राह्मण मानकर अवस्था किपरि रहुथला। दान सूत्र रे अग्रहार लाभ करिया परे ब्राह्मण मानकर आर्थिक व्यवस्था सहासा वृद्धि होउथला। तो दान सूत्र रे अग्रहार लाभ करिया परे ब्राह्मण मानकर आर्थिक व्यवस्था कोन होतला ना सहासा वृद्धि घटुथला। एही परि ब्राह्मण को सनंद रे अग्रहारिन रूपे वर्णना करा जायछि। तो एही रूप रे ब्राह्मण मान को कौन करा जायछि ना सनंद रे अग्रहारिन रूपे व्यवहार करे। सनंद रे सेमान को सर्वप्रथम स्थान दिया जाय अछि। एथिरु मिले जे एथिरु सूचना मिले जे जदिओ ब्राह्मण माने प्रत्यक्ष भाव में कृषि सहित संपृक्त नथिले मात्र परोक्ष रे कृषि जीवन सहित अभ्यस्त थिले। तो एथिरे ब्राह्मण मानकर कार्यकलाप माने कौन देखिया पाऊ ना एथिरे सूचना मिलुछि जे जदिओ ब्राह्मण माने प्रत्यक्ष भाव में कृषि सहित संपृक्त नथिले मध्य से माने परोक्ष भाव में कृषि जीवन सहित अभ्यस्त रहउथिले बा जड़ित रहउथिले। 10 नंबर प्रश्न देला गुप्त युगीय वर्ण व्यवस्था रे अंत्यज क्यों माने थिले। 10 नंबर प्रश्नटी कौन अटे ना गुप्त युगीय वर्ण व्यवस्था रे अंत्यज क्यों माने थिले। गुप्त युगीय वर्ण व्यवस्था रे जदिओ 4 गोटी वर्ण कल्पना करा जाउथिला तथापि अन्य केतेक गोष्ठी मध्ये एही परिकल्पना रे बाहरे रही थिले। तो गुप्त युगीय वर्ण व्यवस्था रे जदिओ 4 गोटी वर्ण रही थिला तो 4 गोटी वर्ण रहिबा सत्वे मध्ये अन्य केतेक गोष्ठी एही परिकल्पनार बाहरे रही से माने थिले अंत्यज किंबा अच्छव सेमानंको अपवित्र बोली कोन करा जाउथला ना विवेचना करा जाउथला। तो अन्य गोष्ठी माने केउ माने थिले ना अंत्यज बा अच्छव। तो अच्छव मानंको कोन करा जाउथला अपवित्र बोली विवेचना करा जाउथला। 11 नंबर प्रश्नटी होची गुप्त युगरे केउ माने शूद्र जाति रूपे परिचित लाभ करथिले। विभिन्न गोष्ठी और अंचल आसीथिबा देशीय अंतर्जातीय दल शूद्र वर्णर आधार को विस्तारित करथिले। तो विभिन्न गोष्ठी एवं अंचल आसीथिबा देशीय अंतर्जातीय दल शूद्र वर्णर आधार को कौन करथिले ना विस्तारित करथिले। गुप्त एवं गुप्त परवर्ती जुगरे क्षुद्र कृषक जाति धनी कृषक एवं कारीगर श्रेणीर लोक माने सामंजस्य शून्य अर्थनैतिक क्षमता प्राप्त शूद्र वर्णर अंतर्भुक्त थिले। तो क्षमता प्राप्त शूद्र वर्णर अंतर्भुक्त केउ माने थिले गुप्त परवर्ती जुगरे क्षुद्र कृषक जाति धनी कृषक एवं कारीगर श्रेणीर लोक माने सामंजस्य शून्य अर्थनैतिक क्षमता प्राप्त शूद्र वर्णर अंतर्भुक्त थिले बा अंतर्गत थिले। 12 नंबर प्रश्नटी कौन अटे अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहर अर्थ कौन। यह हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि परीक्षा आसबार संभावना रही है। तो प्रश्नटी कौन अटे अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहर अर्थ कौन। प्राक मध्ययुगीय समाज रे उभय अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहर विधि प्रचलित थिला। तो क्यों जुगरे प्राक मध्ययुगीय समाज मध्य कौन थिला उभय विवाह विधिर प्रचलन थिला। तो क्यों क्यों विधि से सब अनुलोम एवं प्रतिलोम। गोटे उच्च वंशीय पुरुष नीच जातिर नारी को विवाह करने विधि को अनुलोम विवाह कहा जाए। तो अनुलोम विवाह कहला माने कौन बुझू ना गोटे उच्च वंशीय पुरुष नीच जातिर नारी को विवाह करने विधि को अनुलोम कहा जाए। ठीक सेहीपरि गोटे उच्च जातिर नारी नीच जातिर पुरुष को विवाह करने व्यवस्था को कौन कहा जाए प्रतिलोम विवाह कहा जाए। 13 नंबर प्रश्न है क्यों गुप्त राजवंश प्रसिद्धि लाभ करथिला। गोटे क्षुद्रांचल को राज्य रूपे गठन कला परे गुप्त वंश श्री गुप्त नामक व्यक्ति निजको 240 ख्रीष्टाब्द रे महाराज पदवी रे भूषित करथिले।
गोटे क्षुद्रांचल को राज्य रूपे गठन कलापर गुप्त वंशर श्रीगुप्त नामक व्यक्ति कौन करथिले ना निजकु 240 ख्रीष्टाब्द महाराज पदवी में भूषित करथिले। सेठारु गुप्त राजवंश प्रसिद्धि लाभ कला। तो सही समय कौन है ना गुप्त राजवंश प्रसिद्धि लाभ कला। शिलालिपि गुड़िकरे तांको गुप्त सम्राट मानकर पूर्वपुरुष व महाराज भाव में वर्णना करा जायछि। तो विभिन्न अभिलेख और शिलालिपि गुड़िकरे तांको गुप्त सम्राट मानकर पूर्वपुरुष व महाराज भाव में कौन करा जायछि ना वर्णना करा जायछि। 14 नंबर प्रश्न है गुप्त राजवंशर तृतीय राजा किए थिले से निजको क्यों उपाधि रे मंडित करथिले। प्रश्नटी कौन अटे गुप्त राजवंशर तृतीय राजा किए थिले से निजको क्यों उपाधि रे मंडित करथिले। गुप्त राजवंशर तृतीय राजा थिले प्रथम चंद्रगुप्त। तो यही प्रश्नटी मन रखिए परीक्षा आसबार यथेष्ट संभावनाटी रही अछि। तो गुप्त राजवंशर तृतीय राजा किए थिले गुप्त राजवंशर तृतीय राजा थिले प्रथम चंद्रगुप्त। से निजको क्यों उपाधि रे मंडित करथिले से निजको महाराजाधिराज उपाधि रे मंडित करी तांको राजत्वर विशेषत्व प्रमाण करथिले। 15 नंबर प्रश्न है लिच्छाबी माने केउं अंचल शक्तिशाली संप्रदाय रूपे विख्यात थिले सही संप्रदाय सहित प्रथम चंद्रगुप्त किपरि वैवाहिक संबंध स्थापन करथिले। प्रश्नटी एठार आम कौन देखुचे 15 नंबर प्रश्नटी लिच्छाबी माने केउं अंचल शक्तिशाली संप्रदाय रूपे विख्यात थिले सही संप्रदाय सहित प्रथम चंद्रगुप्त किपरि वैवाहिक संबंध स्थापन करथिले। प्राचीन भारत में वैशाली लिच्छाबी माने एक शक्तिशाली संप्रदाय रूपे विख्यात थिले। तो प्राचीन भारत में क्यों माने शक्तिशाली संप्रदाय रूपे विख्यात थिले ना वैशाली लिच्छाबी माने एक शक्तिशाली संप्रदाय रूपे विख्यात थिले। लिच्छाबी राजकन्या कुमारदेव को विवाह करी प्रथम चंद्रगुप्त लिच्छाबी मानक सहित वैवाहिक संबंध स्थापन करथिले। लिच्छाबी राजकन्या कुमारदेवी को विवाह करी प्रथम चंद्रगुप्त कौन करथिले ना लिच्छाबी मानक सहित वैवाहिक संबंध बा संपर्क स्थापन करथिले। 16 नंबर प्रश्नटी कौन अटे प्रथम आर्यवर्त अभियान काल में समुद्रगुप्त उत्तर भारत में क्यों 3 जन राजा को परास्त करथिले से माने क्यों क्यों राज्यर राजा थिले। प्रथम आर्यवर्त अभियान काल में समुद्रगुप्त उत्तर भारतर 3 जन राजा को परास्त करथिले। तो प्रथम आर्यवर्त अभियान काल में समुद्रगुप्त कौन करथिले ना उत्तर भारत में जो राजा मान थिले सेही राजा मानक मध्यरु 3 जन राजा को से कौन करथिले ना परास्त करथिले। से माने थिले अच्युत नाग नागसेन एवं गणपति नाग। एही नागराजा माने यथाक्रमे अहिछत्र पद्मावती और मथुरा राज्यर राजा थिले। तो ए मानंकु कौन करथिले ना समुद्रगुप्त परास्त करथिले। दाक्षिणात्य अभियान रे सफलता पर समुद्रगुप्त केउं नीति अवलंबन करथिले काहेकि से सही नीति को ग्रहण करथिले। दक्षिण भारतर राजा मानक परास्त करी समुद्रगुप्त निजर राजनैतिक दूरदृष्टिर परिचय देथिले। तो दक्षिण भारतर राजा मानक परास्त करिया परे समुद्रगुप्त कौन करथिले ना निजर राजनैतिक दूरदृष्टिर परिचय प्रदान करथिले। से जानिथिले जे सुदूर मगध ठारू दक्षिणा पथर सेही सबु दूरवर्ती अंचल उपरे प्रत्यक्ष शासन चलाइबा संभवपर नुहे। से जानी पारथिले जे सुदूर मगध ठारू दक्षिणा पथ सेही सबु दूरवर्ती अंचल उपरे प्रत्यक्ष भाव में शासन चलाइबा संभवपर नुहे। तेणु से कौन कले ना तेणु सेही सबु विजित राज्य प्रति से उत्तरा पथर दिग्विजय नीति परिहार पूर्वक धर्म विजय नीति प्रयोग करथिले। परवर्ती समय से कौन करथिले ना विजित राज्य प्रति से उत्तरा पथर दिग्विजय नीति परिहार पूर्वक कौन करथिले ना धर्म विजय नीति सेठारे प्रयोग करथिले। 18 नंबर प्रश्नटी कौन अटे द्वितीय चंद्रगुप्त काहेकि बाकाटक राजा सहित बंधुत्व स्थापन करथिले। 18 नंबर प्रश्नटी एठारे हम कौन देखुचे
ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ କାହିଁକି ବାକାଟକ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ? ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶାସକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବାକାଟକ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବାକାଟକ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜର କନ୍ୟା ପ୍ରଭାବତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରୁଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସକାରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଶକ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏକ ମହାନ କୃତିତ୍ୱ। ଶକ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୱଂସ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ନିଜର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ବା ମିଶାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏକ ମହାନ କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସକାରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମରେ ସେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିପାରିଥିଲେ। ତ ସେଥିନିମନ୍ତେ ସକାରୀ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାମରେ ସେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ନିକଟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିପାରିଥିଲେ। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ନରପତି କିଏ ଥିଲେ? ସେ କେଉଁ ଶତକରେ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ତ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ନରପତି କିଏ ଥିଲେ? ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ନରପତି ଥିଲେ ଶିବ ସ୍କନ୍ଦ ବର୍ମନ। ତ ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ନରପତି ଶିବ ସ୍କନ୍ଦ ବର୍ମନ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତକରେ ସେ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁ ଶତକରେ ପଲ୍ଲବ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶିବ ସ୍କନ୍ଦ ବର୍ମନ କରିଥିଲେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତକରେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ କେବେ ପଲ୍ଲବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ନିଜ ନାମାନୁସାରେ ସେ କେଉଁ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 600ରେ ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ପଲ୍ଲବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 600ରେ ପ୍ରଥମ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ପଲ୍ଲବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ରବଧି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମହେନ୍ଦ୍ରବଧି ନାମକ ଗୋଟିଏ ସହର ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କେଉଁ ପଲ୍ଲବ ରାଜା ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ ଓ ନିହତ କରିଥିଲେ? ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନରସିଂହ ବର୍ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 642ରେ ଚାଲୁକ୍ୟ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନିହତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଫଳରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ପରାଜୟ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କର ଏକଛତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୟସିଂହ ଏବଂ ରତିରାଗ। ତ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଜୟସିଂହ ଏବଂ ରତିରାଗ ଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜା। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ସେ କେଉଁ ଉପାଧି ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ସେ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ କେଉଁ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। 620 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। 620ରେ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୃଥିବୀ ବଲ୍ଲଭ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ
हर्षवर्धनଙ୍କର विफलता केउं शिलालिपिରୁ जଣାपड़े ଏହି ଶିଳାଲିପିକୁ କିଏ ଖୋଦିତ କରିଥିଲେ? ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବିଫଳତା କେଉଁ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବିଫଳତା ବିଷୟ 634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କବି ରବିକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଐହୋଲ ଶିଳାଲିପିରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବିଫଳତା ବିଷୟ 634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ କବି ଥିଲେ ସେ କବି ହେଉଛନ୍ତି ରବି କୀର୍ତ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଐହୋଲ ଶିଳାଲିପିରୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ବିଫଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ।